बाहर करते धमक देइछथि निष्पत्ति भूल नहीं तो आपन को निष्पत्ति को मानि नहीं पाइबी ताहारे तते कंपनी छाड़िया पड़िबो पुष्पांजलि भूली भिको मागिबो भिको सुनो मैडम मुंडिया जते बड़े मुरो लागे पे बाहर बाहरे ताकू खेतर अभाव तो होइनी ओ सर सोचेसा इलाके बजिया पाई अनेक वर्ष करिछि होटल के बासन बाजिछि खबर कागज लिखिछि मोठो बोइछि और सेही पैसा पाठ पढ़ी मजी मनीष होइछि कहा भैया कि बदाना बच्चो सिखिनी हमरा मालिक दरबार बच्चे मालिक हमारा योग्यता समस्त कन थाय क्या मालिक हवा पाई मनीष कोणिया थिबा दरकार मनीष कोणिया यो राष्ट्र बात सुनो भाई बात हमें से भूल गए सुधा सब को हाथ उठावे के अधिकार तुम्हारा नहीं तो इतने साहस बड़े जाकर सामने तो भाई को अपमान कर दो नॉनसेंस चाकर हेले भी से मनीष और सुधा सब जो मनीष को नहीं होते सेटा भाई नाम को बहुत धोरे सुनेगा सुनो तो सही या मनो भाषा सुने तो अरे अवसर देखो निकले तो बाबा को लगे जितना मोबाइल को मारी दे सेही सूचना लगी मुहर लगाम दियो कहते तार है ये हुई दिया मारो हमें नहीं चाहिए भाई भाई जीवन साथ कर दो तामे हम तो पछता कौन ना समाज समाज दो मार दियो इधर ए श्रिया तो वो ना भी देखना साथ साथ क्या करने वाले बोलो अच्छा साथ साथ में कौन सफर कराएंगे ए श्रिया भाई श्रिया तो मुझे जथेष्ट गुण पड़ेगा और सेठे पाए मुंह पे करते नहीं मैडम वो भूल गई था मैडम और सेठे पाए मुंह पे आप लोगों का धन्यवाद अरे गोटे कथा मन रखिए श्रिया मैडम आप लोग कंप्रांत उद्यम में जो मेडिसिन फैक्ट्री का नंबर 1 रा मान्यता पाई सीधा सब दिन पाई बहुत रही आगरो अन्य कहा दायित्व नहीं ताको बंचे रखिबे सेठी आपनकर मनुष्य चिन्हमार गुणटाको व्यवहार करिबे ए चितार अंधकार मुंडो विधा किछि के दरकार फाटे हमर फैक्ट्री केमिति चलिबो तार व्यवसाय केमिति करबो से बड़ा बुझबा ପାଇଁ बहुत लोक तो से मुंडो खेला किछि दरकार ए जेदा से मारू जो फैक्ट्री में आगे दे तबे नहीं मने वो है कोन मारू छुआ अगर कुछ सामने से तो सुन ले अरे सुन तो फिर अवश्य रक्त को चाबी नहीं खाली भूल कर लूं हमें वहां भूल कर दी है आराम वाला वाला से चाबी नहीं पहुंचे देखे चाबी ये चाबी रखी बार वो फोन रा आबू के बेरथिया कि बेबी नहीं ना ये चाबी में अन्य कहां के देबे नहीं इने जंती जोर जबरदस्त अपन मोह हाथ रे ये चाबी की धरे देथिले आज फेक संत मते बेईमान धोखा बाज पड़ी मोहातुए चाबी छड़े नियम तुम्हारा नियम तो है चाबी अपनों को मोह रहा मेरा नियम तो
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାଇଁ କଥା ହଉଥିଲେ କହୁଥିଲା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସକାଳ ବେଗରେ ଆସିବା ଦରକାର କହିଥିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲେ ତମକୁ କେବେ ଆଶା କରୁନି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ମୋ ସଖା ବେଗରେ ଫେରିବା ଯେତିକି ଡେରି ହେଉଛି ମୋ ଆୟୁଷ ସେତିକି କମି ନାଇଁ ବସୁଧା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଓକିଲକୁ ଦେଖା କର ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଦିଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସଖା ବେଗରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ମଉସା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି Dad, चलो भी खोल को मार छोड़ सोची दे चलो घर में सुख शांति सब चाहिए से बड़े बड़े खुनिया समय को अपन बड़े नहीं जाएंगे सोच खाली बेल रानी मिली ताको निर्दोष प्रमाणित करिबी करि ना ताको आसामी सके दिबा सही घंटा ता करे आई नसबानी जल्दी बोल दे नहीं माने कौन के जाती ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅବସର ମୁକ୍ତ ବିଚାରକ ଏ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଖାଟି କାହିଁ କେତେ କଣ ପଡେ ଆଉ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ନିଜ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ବେଲରେ ଆଣିଲେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବ ଏ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୁନି ଅପରାଧ ଓ ସାରା यार वो तो बहुत ही सोच तो स्वामी को जड़े दे से तो स्वामी हेलेनी मु एपर्यंत ताको चाइनो स्फूर्ति देई कि देई पाइबी मत आओ ओ माउसी संगीता कथा पेड़ी न पारी ए घरे के आश्रय देती आ घरे कई घरे पिढ़ारे काऊ बसे न दवा चेष्टा करे ओल्टा फुटपाथ पठे दवा पाई मते बेसी समय लागिବ जोन हम दीजन को कहि दूची सखाओ मो दीजा देव नेले उठिया हाथमा ओ नथले सेनानी ଆଉ ସେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କୁଚି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ସଖା ଓ ମୁଁ ସେ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଚକା ଆଖିର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ଆଜି ସେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ ମୋ ନିରପରାଧୀ ସଖା ପାଇଁ ଜଗା ବି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ମୋ ନିରପରାଧୀ ସଖା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଯଦି ଏ ଘରେ କଦର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋଚନା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏଡ଼ିକେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଭାବଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ଘରେ ଭୂମିକମ୍ପ କି ଝଡ଼ପଟା
ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆଦୌ ମର୍ଡର କରିପାରିବି ଆଉ ସବୁ ପାଇବି ଯୋଉ ଘରେ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସନ ରଖିବ ସେ ଘରେ ମୁଁ ଆଦୌ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବି ମାଉସୀ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହଉନି ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ସହ ବାନ୍ଧିଦେଲାନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତେ କାହିଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଡାକୁ ଏକାଛି ସେମାନେ ସଭାକୁ ବେଳ ଆଣିବେ ଆଉ ଅସଲ ଅପରାଧକୁ ଧରିବେ କି ଧରିବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲେ ସେ ଖୁନି ଆସାମୀ ଏ ଘରକୁ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢିବ ହିଁ ଚଢିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ହିଁ ହେବେ ଆରେ କଣ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚମକି ପଳେଇଲେ ନା ଆମେ କାହିଁ ଚମକିବୁ ଚମକୁନି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆମେ କଣ ମଣିଷ ମାତ୍ର ଚୋରି କରୁଛେ ପୋଲିସ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବୁ ସାର୍ ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଅସଲ ଅପରାଧକୁ ଧରି ନେଇ ଯିବେ ସେ କଥା ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଷ୍ଟାଇଲ